At yung manen, ti may sapay a kansyon na napoluan, pudno agayem. A pinutar ti gayem yu, Garlio Laya, ket Inornos Met, ni Erickson, Gubak Paulo. Isagot turor daytoy, para kiniti amin, apudpudno agagayem. Saan ang nalakat sumapul ki pudno agayem, adudat masarakan ngeman mano itirumbeng, tay ti diag bayag gandat-dat may butak-taken, mabilbilang tulaen dagiti mabalin na talken. No nasayaat ti agda akasasaad nang runa no pirat mo ket lawadwad aduti gagayem ken ka sumungad inaldaw tuwanagan mo tinday balbalikas ngem no di gayem apudno iti dumteng diag sasako ni magpalpali iulaen nun naladingit ka innakaliw-liwaen nuwag parikot ka innakaandingayen. Ngem intun sikan piman tay agrigat itan masarakan agpukaw da nakaslan imat ayan dan tilumiklik ket di dakan kayat arik muntay basura nga inda impurwa ngento ni gayem apudno iti dumteng diag sasao yung magpalpali iulaen naladingit ka innakaliw-liwaen nuwag parikot ka innakaandingayen. Nagpindot ka, di nakababalawen ngem pamagpaghatiin natin ka idisli iti panaranay na napudno ken natakneng daytat pudno agayem iti amin ang panawen iti panaranay